people out of their comfort zones. Don't lose time in the world. Have a new life with Christ. So come and be the chosen generation. Jesus is the healer. Yesus yang menyembuhkan. Hallelujah. Hello, brothers and sisters. Halo saudara-saudariku, We have a new message for you kita punya pesan baru untukmu. because I believe these are the days that many want to hear the voice of God Karena saya percaya hari-hari inilah semua orang ingin mendengar suara Tuhan and the direction of God. dan arahan Tuhan. So my fellow believers, Jadi teman-teman orang percaya, we're going to go into the Word and find the direction of God's Word for us. kita akan masuk dalam firman dan temukan arahan dari Tuhan. I believe very clearly Saya percaya dengan sangat jelas what the Lord Jesus said apa yang Tuhan Yesus in katakan. John 10 verse 27. Dan dalam Yohanes 10 ayat 37, My sheep will hear my voice. domba-dombaku akan mendengar Today suaraku. be awakening. Hari ini bangunlah saudara. Let your hearts be waking up. Biarkan hatimu bangkit. You cannot lead somebody else if you still be blinded. Kalau saudara tidak bisa memimpin orang lain kalau saudara masih dibutakan. But if you wake up, Tapi kalau saudara you bangun, start to see. saudara mulai melihat. You will see the kingdom of God. Saudara akan melihat kerajaan You will Tuhan. hear God's voice. Saudara akan mendengar suara You Tuhan. do it in your heart. Saudara lakukan dalam And with hati. your heart, you connect to God. Dan dengan hatimu saudara And tersambung with dengan that Tuhan. heart, you're going to learn to apply His will. Dengan hatimu saudara mulai melakukan So that kehendaknya. God purify your heart. Jadi Tuhanlah yang memurnikan If you hatimu. want to hear the voice of God, Saudara ingin mendengar suara Tuhan, you got to make this heart pure. saudara harus jadikan hatimu How do we murni. do that? Bagaimana kita We melakukannya? cannot. Kita sendiri nggak bisa. God can. Tapi Tuhan bisa. But it's listening to what God is saying to us. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan pada kita. God speaks to your life. Tuhan bicara pada If hidupmu. there is any hindrance between us and God, Kalau ada yang menghalangi antara kita dan Tuhan, it's time to remove it. ini saatnya untuk To melenyapkan put all itu. the dirt out. Untuk mengeluarkan semua To put all debu-debu. the garbage out of our life. Keluarkan sampah dari kehidupan To kita. put out every hard heart out of our Keluarkan heart. semua hati yang keras itu. To let God shine forth. Izinkan Tuhan bersinar. So I believe you will hear God's voice. Jadi saya percaya saudara akan dengar suara Tuhan. God speaks to your heart. Tuhan bicara pada hatimu. But to hear His voice, Untuk mendengar suaranya, your heart got to be purified first. hatimu harus murni. So how do we purify ourselves? Bagaimana kita memurnikan diri Come on, you kita? got to wake up. Ayo saudara You're harus going to bangun. desire for the Word of God. Saudara harus menginginkan firman Let Tuhan. us look in Romans 8 verse 12. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 12. It says, don't be one with the world, to be transformed. Dikatakan jangan menjadi satu dengan dunia ini, tapi Be diubahkanlah, renewed in your mind. diperbaharui dalam pikiranmu. You're called to be the temple of God. Saudara dipanggil untuk menjadi bait Allah. God is a calling into your life. Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. And as we said before, Seperti yang kita sudah katakan sebelumnya, God's power will flow through your life if you let His power flow. kuasa Tuhan akan mengalir saat saudara izinkan. But it's up to you to thirst and be hungry for God's Word. Tapi bagaimana saudara mau lapar dan haus akan Now firman here it Tuhan? says to know the will of God and perfect will of God. Maybe you can read that scripture. Romans 12 verse 1 and 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Now if you want to know the will of God and the perfect will of God, Kalau saudara ingin kenali kehendak Tuhan dan kehendaknya yang that's a good sempurna, desire. itu keinginan yang But baik. first you got to be reprogrammed. Tapi pertama, saudara harus diprogram See, ulang. we have our mindset, Kita punya cara berpikir kita, our feelings, our opinion, perasaan kita, opini kita, our will.
kehendak kita. And it all influences how we've been brought up, Dan semua dipengaruhi dengan cara kita dibesarkan. how we've been raised up, Bagaimana kita tumbuh. and what environment we've been raised up, Dan di lingkungan apa kita bertumbuh. and how the school teach us, Dan bagaimana sekolah mengajarkan how kita. our neighborhood had an influence in our lives, Bagaimana sekeliling kita mempunyai impact. our family. Atau keluarga. But now we need to be reprogrammed. Tapi saat ini kita harus diprogram ulang. And to reprogram it can only be by the word of God. Dan program ulang ini hanya bisa terjadi melalui firman Tuhan. So that you will not be distracted. Supaya saudara tidak dihancurkan. So that you will know the word of God. Supaya The will saudara of God. mengenali kehendak Tuhan. And you can fulfill God's will. Dan saudara bisa melakukan And kehendaknya. God's power will flourish in your life. Dan kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. I believe this is the calling of the Lord. Saya percaya inilah panggilan dari Tuhan. If we learn to connect with God, Kalau kita belajar untuk tersambung dengan there will Tuhan, be breakthrough. akan ada terobosan. Look what the Lord Jesus said. Lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. In John 7, verse 37 to 38. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Now if you thirst, Kalau saudara haus, see when you're thirsty, saat saudara you're kehausan, hungry for God's word. saudara lapar akan In other firman words, Tuhan. you desire to hear and apply God's word in your life. Dengan kata lain, saudara lapar dan ingin melakukan kehendak Tuhan dalam Many people hidupmu. hear the word and it goes one ear in and the other ear out. Banyak orang mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Or they're in a Bible study but they're hardened the hearts. Ada pelajaran Alkitab tapi mereka mengeraskan They will hati. say, "Pastor, that's your opinion. I have a different opinion." Mereka bilang, "Pastor, itu opinimu, opini saya lain." Some people Beberapa let the orang word be robbed. biarkan firman ini dirampas. They're sitting down and they think about their food or basso or restaurants or whatever it is. Mereka duduk-duduk hanya memikirkan makanan, bakso atau yang lainnya. Their mind wandered off. Pikiran mereka melayang. See, it's now upon the word of God. It's not about us. Tapi sekarang ini hanya intinya firman Tuhan, bukan tentang kita. It's about hearing the word and thirsting for the word. Ini tentang mendengar firman dan lapar You akan see, firman. you can sit in a meeting Saudara bisa duduk dalam sebuah and when rapat. you're hungry, you say, "No, Saat saudara terasa lapar, saudara I'm bilang, not going to "Tidak, let my stomach take control over me. saya tidak biarkan perut saya ini ambil kendali." No, I'm not going to criticize that pastor or that minister with the word of God. Tidak, saya tidak akan mengkritik pastor itu dengan firman Tuhan. I'm going to receive what God is speaking to him. Saya akan terima apa yang Tuhan katakan melalui dia. I'm not going to turn off the channel and look another YouTube. Saya tidak akan tutup video ini dan cari video lainnya di No, I'm YouTube. going to keep it on and I want to hear what God wants to speak. Saya akan lihat video ini terus dan nantikan apa yang Tuhan ingin bicarakan. Because I believe God is leading me to hear these messages. Karena saya percaya Tuhanlah yang pimpin saya mendengar pesan ini. If you want to be blessed, Kalau saudara ingin diberkati, you got to be hungry and thirsty. saudara harus lapar dan haus. This is a time where the coronavirus is breaking forth. Inilah waktunya di mana coronavirus merebak. Hunger is going to strike this earth. Kelaparan akan kena pada dunia ini. Many are going to hit disaster. Banyak orang menuju kehancuran. But I tell you, Tapi saya katakan, if you connect to God kalau saudara tersambung dengan and hear Tuhan the voice of God, dan dengarkan suara Tuhan, God will help you out of your misery. Tuhan akan tolong saudara keluar dari God kemalangan. will bring you out of Egypt. Tuhan akan keluarkan saudara dari Mesir. God will bring you out of the Red Sea. Tuhan akan bawa saudara keluar dari Laut Merah. No Red Sea can hold you back. Tidak ada Laut Merah yang dapat menahanmu. No disaster can put way in your life. Tidak ada bencana yang dapat menghalangimu. Because by faith we will see the Red Sea opening up. Karena dengan iman kita lihat Laut Merah Because terbuka. when God is for us, who will be against us? Karena apabila Tuhan bersama kita, siapa yang dapat God melawan wants to kita? lead you to the promised land. Tuhan memimpin kita menuju tanah Just perjanjian. like in Noah's day. Seperti hari-hari Nuh. You're
got to trust God. Saudara harus andalkan Tuhan. Many are separated these days, like in Noah's days. Banyak hari ini yang terpisahkan seperti hari-hari They're Nuh. with their families. Mereka bersama keluarga. And then they hear the children studying every day. Dan mereka lihat anaknya belajar di rumah setiap And they hari. get annoyed and they say, how long will this take? Dan mereka bertanya-tanya sampai berapa lama akan seperti But ini. know one thing. Tapi ketahuilah satu hal. How do you think Noah did it? Bagaimana Nuh melakukan hal itu? And I believe this is the time Dan saya percaya inilah that we got to waktunya learn to have faith, kita belajar untuk punya iman. to trust God, Untuk percaya pada Tuhan. to believe God, Untuk mengandalkan Tuhan. that God Bahwa Tuhanlah gives you the strength, the wisdom, and the ability. yang memberikan kemampuan, hikmat. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, don't let the circumstances overcome you. jangan biarkan kondisimu mengalahkanmu. Because if you do that, you're going to be stressed out. Karena kalau saudara lakukan itu, saudara akan stres. If you're going to be trusting God, Kalau saudara percaya pada Tuhan, I say, God, I involve you in this situation. oh Tuhan, aku melibatkanmu pada situasi ini. God will speak into your life. Tuhan akan bicara pada hidupmu. This is the good news. This is the light. Ini kabar baiknya, ini terang saudara. Jesus is the way out. Yesuslah jalan keluarmu. He gives you peace in your heart. Dia memberikan damai He gives you sejahtera. joy in your Dia heart. memberikan sukacita dalam It says hatimu. here, rivers of joy, rivers will flow. Di sini dikatakan air kehidupan akan mengalir. So when you feel no peace because you have to be the school teacher now, Kalau saudara tidak punya damai karena saudara adalah guru di and you say sekolah, the changes is too much, dan saudara lihat, oh perubahan ini terlalu or maybe berlebihan, you gotta stay home and you cannot work but you want to work, dan saudara harus tetap tinggal di rumah, tidak bisa bekerja seperti and you biasanya, say, well, it feels like I'm not possible to do something these days. sepertinya saya tidak bisa melakukan hal-hal hari ini. But let me tell you, Tapi saya katakan, these are the days that you can connect to God. inilah hari-hari di mana saudara tersambung dengan Tuhan. Don't ignore the message of God, Jangan acuhkan firman but be Tuhan, hungry and thirsty. tapi lapar dan You hauslah. see, you can tell yourself, I'm going to be hungry and thirsty. Saudara harus katakan pada diri sendiri, saya akan lapar dan haus. If you don't have that hunger and thirst, Kalau saudara tidak miliki itu, humble yourself for God. rendahkanlah hatimu di Say, hadapan God, Tuhan. change me. Tuhan, ubah aku. I need to change. Aku perlu untuk My berubah. heart is too hard. Hatiku menjadi keras. God, I need you. Tuhan, aku membutuhkan. Change my heart. Ubahkanlah hatiku. Change my heart, oh God, Oh, ubah hatiku ya so I Tuhan. can see you and know you. Supaya aku bisa melihatmu dan mengenalimu. Be hungry. Let God give you that hunger and thirst. Menjadi laparlah, izinkan Tuhan yang berikan itu dalam hidupmu. I believe when you say to God, Saya percaya pada saat saudara katakan pada God, Tuhan, I don't have that hunger and thirst. Tuhan, saya tidak punya lapar dan haus I want to itu. repent. Saya mau bertobat. Change me. Ubah aku. I believe the Holy Spirit will come down. Saya percaya Roh Kudus akan He will turun. strengthen you. Dia yang He menguatkanmu. will reveal to you. Dia akan He menyatakan. will teach you. Dia akan mengajar. And He will give you the hunger in your heart for the Word. Dia yang akan berikan lapar dan haus akan firman padamu. So if you're going through that today, Saudara sedang lalui saat-saat ini, come on, ayo, make the right decision. buatlah keputusan yang God tepat. is not looking and asking your feeling. Tuhan tidak mencari dan menanyakan perasaanmu. God is saying to you, Tuhan sedang katakan kepadamu, come and be washed by my blood. datanglah dan dibasuhilah Of oleh my darahku. Son Jesus Christ that I give on the cross. Yesus Kristus yang disalibkan. God is not asking your feeling. Tuhan tidak tanya akan perasaanmu. Wake up out of your sleepiness. Bangunlah dari ketiduranmu. You see, when we sleep, we don't hunger for the world. Saat kita tertidur, kita tidak lapar akan See, when firman. we sleep, we don't eat. Saat kita tidur, kita tidak makan. But we just forget everything and we want to rest. Kita lupakan semua hal dan kita mau istirahat. Today, many Christians are resting upon this earth and in the churches. Hari ini banyak orang Kristen yang sedang tertidur di And mana-mana dan I'm di asking gereja. you, church, awake. Dan saya ajak saudara gereja, bangunlah. Brothers and sisters, awake. Saudara-saudariku, bangunlah. Wake up. Bangun. Jesus coming. Yesus segera The datang. trumpets are blowing. Trompet sedang berbunyi. Jesus is coming back soon. Yesus segera datang Rise kembali. up out of your sin. Bangunlah dari Rise dosamu. up out of your unbelief. Bangunlah dari Rise ketidakpercayaanmu. up out of your hardness of heart. Bangunlah dari hatimu yang keras. Rise up out of your hardness. Bangunlah dari kekerasan. Rise up out of your unforgiveness. Bangunlah dari ketidakbisaan Rise up mengampuni. into hearing the word of God Bangunlah, and dengarkanlah firman applying the Tuhan word of dan God. lakukan dalam Rise hidupmu. up, my brother and sister. Bangunlah saudara-saudariku. Jesus coming to
akan For segera those that are terjadi. connected with Him, Bagi mereka yang tersambung dengan Tuhan, they will be lifted up. mereka akan terangkat. Today, you want to have a pure heart? Hari ini saudara ingin dimurnikan? Look what it says, what Jesus said in Matthew 5, verse 8. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, The pure of heart will see God. bagi mereka yang hatinya suci akan melihat Today, Tuhan. you want to see God? Hari ini saudara ingin melihat Tuhan? Jesus says, Yesus a berkata, blind cannot lead a blind. orang buta tidak bisa memimpin But if you orang wanna buta. see, Tapi kalau kau mau You melihat, gotta wake up! saudara harus bangun. Wake up! Bangun. You cannot go sleeping and see. Saudara tidak bisa tertidur dan melihat. It doesn't work. Tidak bekerja seperti You gotta itu. wake up! Saudara harus bangun. And sometimes we need a cold shower to wake us up. Dan seringkali kita butuhkan mandi air dingin untuk bangun. Sometimes we need the disaster to wake us up. Kita harus butuhkan bencana untuk membangunkan And kita. today we're going through some struggles Dan hari ini kita lewati all over kesusahan the world that I don't wish to happen. di seluruh dunia yang kita tidak mengharapkan ini terjadi. But we cannot prevent it. Tapi kita tidak bisa menghalangi Jesus says terjadi. these things will happen. Yesus sudah berkata hal ini But akan now terjadi. wake up! Saat ini bangunlah. Arise, church! Bangkitlah gereja. Arise, brothers and sisters! Bangkitlah saudara-saudariku. Arise out of your situation! Bangkitlah dari situasi. I believe when we wake up, Saya percaya saat kita bangun, there's a new time coming forth. ada waktu baru yang datang. I like what Wigglesworth ever prophesied. Saya suka apa yang Wigglesworth yang sudah bernubuat. He was a great apostle of God, Dia nabi yang hebat dari great Tuhan. man of faith. Orang yang dalam iman. But in 1947, Di dalam tahun he gave 1947, this prophecy. dia memberikan nubuatan ini. He said that the Lord showed him Tuhan menunjukkan pada dia there's going to be a great fall away in the churches. akan terjadi kejatuhan yang hebat pada gereja. Today is those great fall away because we did too much Hollywood acting in the churches. Kita lihat kejatuhan sedang terjadi karena kita lihat hanya pertunjukan Hollywood. Bringing the world into the church. Membawa dunia ke dalam gereja. How to be a better Christian. Bagaimana menjadi Kristen yang lebih baik. How to live social groups. Hidup dalam grup sosial. But putting Jesus' word on the side. Tapi firman Yesus hanya disampingkan Because if you sedikit. bring the word of God, Karena kalau saudara bawakan firman many Tuhan, people didn't want it anymore. They rather have funny jokes and storytelling banyak orang yang tidak ingin itu lagi, pengennya lawakan dan to cerita-cerita entertain the churches, untuk membuat pertunjukan di to dalam make the gereja, people laugh and let the people feel at home and good about themselves. untuk menjadikan jemaat merasa di rumah dan merasa diri mereka baik. But where is your direction? Tapi di manakah arahan untukmu? I tell you one day with that Hollywood attitude, Saya katakan dengan pertunjukan-pertunjukan itu, you're going to go bankrupt. saudara akan jatuh In bangkrut. other words, you're going to fall in hell Dengan kata lain, saudara akan masuk dalam and only neraka, bring you to hell. akan membawa saudara dalam Only neraka. Jesus will bring you into heaven. Hanya Yesuslah yang membawa saudara ke Jesus surga. is the word of God. Yesuslah firman And I Tuhan. speak to the churches all over the Dan world. saya katakan ini pada gereja seluruh Wake dunia. up out of your worldliness. Bangunlah dari dunia yang masuk pada Wake kalian. up, my brothers and sisters. Bangunlah saudara-saudariku. Get ready, bride of Christ. Bersiaplah mempelai Kristus. Jesus coming back soon. Yesus segera datang kembali. Wake up! Bangun, Wake up! bangun. As Wigglesworth prophesied, Saat Wigglesworth the bernubuat, churches will become empty and there will be a great downward fall. And this is happening now. gereja akan kosong dan kejatuhan terjadi saat ini sedang berlangsung, I saudara. see too much the world coming into the churches Saya melihat begitu banyak dunia masuk ke dalam gereja. instead of bringing Jesus in the church. Bukannya membawa Yesus is masuk Jesus? dalam gereja. Siapa Yesus? Jesus is the Word. Yesus adalah firman. And we should bring the Word into the world. Dan seharusnya kita membawa firman Yesus ke dalam dunia. But if we Tapi kalau kita only busy hanya sibuk bringing the world inside the church, membawa dunia ke dalam gereja, it's like you bring the sea into the boat. seperti saudara masukkan air laut ke dalam It kapal, will sink. akan tenggelam. These churches will sink. Gereja akan tenggelam. But we are called Tapi kita to dipanggil put the sea out of the boat. untuk mengeluarkan air laut dari dalam Then the kapal. boat can function and bring you to wonderful places. Lalu kapal ini akan berfungsi dan membawa saudara ke tempat And yang this is the indah. same thing with the church today. Ini hal yang sama dengan gereja hari-hari Wake ini. up! Bangun, Wake up! bangun. As Wigglesworth said, Saat Wigglesworth mengatakan, when this time comes,
Saat waktu ini the datang, Word of God, firman Tuhan, there will be coming a new time where people will wake up and they will be desiring for the Word of God. akan ada yang waktu baru, umat-umat akan bangun dan menginginkan And from firman the other Tuhan. side, the Spirit of God. Dan lalu roh Tuhan, They will have both. mereka akan mempunyai Not only the keduanya. Word, but the Spirit of God with the Word. Bukan hanya firman, tapi roh Tuhan dan firman It will be Tuhan. one last revival upon this earth like we never seen before. Akan terjadi kebangunan rohani yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Where great miracles will appear. Di mana mujizat hebat akan Where terjadi. the bride will become pure. Di mana mempelai Kristus akan I menjadi murni. believe we're now in this time. Saya percaya sekarang kita ada pada waktu My ini. brothers and sisters, wake up. Saudara-saudariku, bangunlah. Wake up out of your miseries. Bangunlah dari kemalanganmu. Don't let the misery and destruction of the devil hit you over and over again. Jangan biarkan kemalangan dan kehancuran menerpa saudara berulang-ulang. I believe the awakening is happening now. Saya percaya kebangunan rohani sedang People terjadi that saat choose to ini. put God's word first place. Orang-orang yang memilih Tuhan nomor Put the word satu. of God number one. Tempatkan firman Tuhan nomor They will satu. experience the power of God. Mereka akan mengalami kuasa The Tuhan. awakening is there. Kebangunan sedang We terjadi. need a new revival of God. Kita butuh kebangunan yang baru dari And it's when Tuhan. people cry out, God, we need you in our land. Dan ini terjadi saat orang berseru, Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidup. Doesn't it say Bukankah in 2 dikatakan Chronicles 7 verse 14, 2 Tawarik 7 ayat 14. if my people will humble themselves Kalau umatku yang akan merendahkan and diri change from the wicked dan ways, berbalik dari jalan mereka yang wicked jahat, ways, berbalik dari jalan yang playing jahat, church is wicked in God's eyes. bermain di dalam gereja itu jahat di mata Being Tuhan. the church, that's the calling of God. Jadilah gereja itu panggilan Brothers and Tuhan. sisters, Saudara-saudariku, maybe many pastors meant well. mungkin banyak pastor yang bermaksud They baik. meant to build up the kingdom of God. Mereka mencoba membangun kerajaan But we Tuhan. cannot wander off from the word of God. Tapi kita tidak bisa keluar dari That's firman. why many arrows hit them. Karena itu banyak panah yang kena pada mereka. Coronavirus, Coronavirus, financial bankruptcy, keadaan keuangan all these bangkrut. things, they will not be saved. Semua hal ini tidak bisa selamat dari Because itu. the word of God is pure and it was not a shield around them. Karena firman Tuhan itu murni dan tidak ada perisai Because bagi they wandered mereka. out of the will of God. Karena mereka sudah keluar dari kehendak Because they Tuhan. wandered into the world and compromised. Karena mereka masuk dalam dunia dan They're going to come back berkompromi. into the world. Saudara harus masuk lagi dalam The firman. word of God is pure. Firman Tuhan itu We adalah all murni. sinners. Kita semua We all berdosa. wander off. Kita semua menyimpang. I'm no better. Saya tidak lebih baik, None of saudara. us is better. Tidak ada dari kita yang We lebih baik. need the blood of Jesus. Kita semua butuh darah Jesus Yesus. loves us. Yesus He mengasihi paid kita. that price on that Dia cross. sudah bayar harganya He di wants salib. us to be renewed and restored. Yesus ingin kita dipulihkan, But we must humble down. tapi kita harus rendahkan diri. Real revival starts new. Di mana kebangunan rohani The terjadi. people come in the room and start to break down and cry. Orang-orang masuk dalam ruangan itu dan mulai hancur Why? dan menangis. Because God touches them. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamah I've seen it mereka. so many times. Saya sering kali melihat When ini. God starts to show up, Di mana Tuhan muncul. it doesn't matter what belief they had before. Tidak masalah mereka percayanya apa. The Holy Spirit, He touches people and reveals to people where they go wrong. Roh Kuduslah yang menyatakan pada orang-orang di situ di mana mereka And this is the kesalahannya. awakening. We need the Holy Spirit. Dan ini bagian kebangunan yang kita butuh. Not Roh we Kudus. changing people, not we doing it in our life. Wrong. Bukan kita yang mengubah orang, bukan kita yang mengubah And hal these itu. days, many are teaching in the churches how we can change the people in the church. Dan hari ini banyak pengajaran di dalam gereja bagaimana kita mengubahkan Wrong orang-orang. teaching. Pengajaran yang How salah. God can change the church by the word of God. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubah gereja dengan firman The Tuhan. word of God is the water bath. Firman Tuhan adalah air Not pemandian. our teaching and our opinion and our wisdom. Bukan pengajaran kita, hikmat kita. Brothers and sisters, Saudara-saudari, wake up! bangun. There's going to be a great awakening these days. Akan terjadi kebangunan rohani hari-hari ini. Be ready for the awakening. Bersiaplah saudara. Don't be falling asleep. Jangan sampai tertidur. Don't ignore what the Lord has put in our hearts. Jangan acuhkan apa yang Tuhan taruh dalam Listen and hatimu. obey what God is saying. Dengarlah dan taati apa yang Tuhan I katakan. believe if we look in verse 52 in Isaiah,
Saya percaya kita melihat di Yesaya 52 Look what it says, ayat my 1. brothers. Look what the word, look what God is saying. Lihatlah apa yang Tuhan katakan. Don't sleep, church. Jangan tertidur. Don't fall asleep, brothers and sisters. Jangan sampai jatuh tertidur, Let's read that saudara. part. Mari kita baca. Awake, awake! Put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Now today I want to speak to you. Hari ini saya katakan pada saudara, Awake, 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 the churches. bangunlah, terjagalah Awake, gereja-gereja. brothers and sisters. Bangunlah saudara-saudariku. The ones that are called to be the wise virgins, wake up. Mereka yang dipanggil sebagai gadis bijaksana, Be active for the Lord. aktiflah bagi Tuhan. Be doing God's will. Lakukanlah Don't kehendaknya. be doing the worldly will. Jangan lakukan yang dilakukan Don't dunia. live your life for yourself and your own families, your own business, your own desires. Jangan hidup hanya untuk keinginanmu, keluargamu, bisnismu. But let us see God's kingdom first. Tapi izinkan kerajaan Let Tuhan us see pertama God's righteousness, number 2. dan kebenarannya. Let us be connected with God. Tersambunglah dengan Tuhan. Because to do the first, to seek God's kingdom Karena yang pertama carilah kerajaan and God's Tuhan, righteousness, lalu kebenarannya. we need God's strength and God's power. Kita butuhkan kekuatan dari Tuhan You dan need to connect kuasanya. to God. Saudara perlu untuk tersambung Because dengan even if Tuhan. you want to, you cannot. Karena kalau saudara hanya ingin, gak mampu. But if you surrender, Tapi kalau saudara you berserah connect to God, dan saudara tersambung dengan God will give you the Tuhan, strength. Tuhan akan berikan That's why, my kekuatan. brothers and sisters, Oleh karena itu Wake saudariku, up. bangun. wake up. Bangun. A great awakening is going to happen. Kebangunan rohani It akan is terjadi. already happening now. Sudah terjadi Many saat ini. people start to purify the hearts and Banyak see orang God. akan dimurnikan hatinya They dan will hear melihat God's Tuhan. voice. Mereka akan They dengar will be sent suaranya. out. Mereka akan diutus. They will be the hands and the feet of the Lord. Mereka akan menjadi tangan dan kakinya And if Tuhan. you're one of them, please contact us. Kalau saudara salah satu dari mereka, hubungi We want to kami. build bridges with you. Kita ingin membangun jembatan We want to bersamamu. hear what God is doing through your life. Kita ingin mendengar apa yang Tuhan lakukan melaluimu. If you're not one of them yet, Kalau saudara belum menjadi but you salah satu dari desire mereka, and you choose to be one of them, dan saudara menginginkan itu untuk menjadi maybe you bagian. have a question and maybe you're in a bad situation. Mungkin saudara punya pertanyaan dan dalam situasi yang buruk. We want to help you to come into the victory. Kami That ingin breakthrough. menolong untuk memberikan So I terobosan. believe what the Word of God says. Saya percaya apa yang firman Tuhan Wake up out katakan. of the world. Bangunlah dari Wake dunia. up out of your dreams. Bangunlah dari mimpimu. Wake up out of your sleep. Bangunlah dari tertidur. Look what it says also in the New Testament in Romans 13 verse 11 to 14. Kita lihat juga di dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. My dear friends, Teman-temanku, my dear fellow believers,
orang-orang percaya. You could be a Christian for many years. Saudara bisa menjadi Kristen untuk sepanjang I've been a tahun. Christian for many years. Saya menjadi Kristen Before bertahun-tahun. you know it, you will start to compromise with the world. Sebelum saudara sadar, saudara sudah berkompromi dengan And you dunia. say, well, we know the word, but God understands our situation. Saudara bilang, oh kita tahu firman, tapi kan Tuhan mengerti situasi Before you kita. know it, we start to become lukewarm. Sebelum sadar, kita menjadi suam-suam kuku. We gotta watch out every day Kita harus waspada setiap hari to be on fire for untuk God. tetap berapi-api bagi It's up to Tuhan. you to make the choice. Terserah saudara, pilihanmu. See, when you wake up, Saat saudara bangun, you gotta choose to wake up. saudara harus pilih untuk You bangun. can hear the alarm ringing, Saudara bisa dengar bel itu, and you still do. You push it off, and you still sleep further. saudara bisa matikan lalu tertidur lagi. The alarm, the trumpet is ringing. Trompetnya sedang berbunyi. What is your reaction right now? Apa reaksi saudara You saat wanna ini? rise up? Saudara ingin bangkit? Come on, rise up in the calling of Ayo God. bangkitlah dalam panggilan Rise up, Tuhan. do the will of God. Bangkitlah melakukan Be kehendaknya. awakening. Ayo bangun Be in the saudara. movement of God. Adalah dalam pergerakan God wants to Tuhan. do healing. Saudara, Tuhan God wants to do melakukan deliverance. kesembuhan, pelepasan. God wants to do miracle. Tuhan mau melakukan God is mukjizat. looking for a new generation to arise. Tuhan sedang panggil generasi This is the baru. generation of the end time revival. Inilah generasi akhir Be in zaman. that revival. Menjadi bagian Be saudara. active. Aktiflah. Churches rise up. Gereja-gereja Let the bangkit. word of God be number Izinkan one. firman Tuhan nomor Don't be satu. compromising. Jangan We're berkompromi. going to be moving together. Kita akan bergerak And we're bersama. going to see many miracles. Dan kita akan lihat banyak Let the mukjizat. Spirit of God move in your church. Izinkan roh Tuhan bergerak Let dalam healing, gereja. deliverance, miracle, and supernatural flow appear. Kesembuhan, pelepasan, mujizat supranatural Stop terjadi. playing church, but be the church. Berhenti bermain dan jadilah Brothers and gereja sejati. sisters. Saudaraku, Be the church. Let God be number one in your life. jadilah gereja yang sejati. Tuhan nomor satu dalam Today, I hidupmu. want to pray for you. Hari ini saya akan berdoa Remember. bagimu. Ingat, After this message, setelah pesan ini and God is calling you, dan Tuhan memanggilmu, contact us. hubungi kami. We want to see you rise up. Kami ingin melihat saudara bangkit. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you, mighty God. Bapa di surga, kami bersyukur ya This Tuhan. is a great awakening happening upon this earth. Kebangunan rohani sedang terjadi di dunia. We're going to see a great harvest appearing. Kita lihat tuhayan yang besar terjadi. We want to be active in that harvest field. Kami ingin aktif di ladang itu ya You Tuhan. send us out to many islands and to many places. Kau yang utus kami ke pulau-pulau. That many villages will know you, that you are the true healer and true savior. Dan banyak desa akan mengenalmu ya Juru You do Selamat. miracles today. Lakukan mujizat hari ini. Lord, today as people are stretching out their hearts to you, Tuhan, saat orang-orang sedang menjangkau hatinya kepadamu, Lord, let them wake up. Tuhan izinkan mereka bangun. Lord, today Tuhan, hari ini we ask you forgiveness kami meminta that pengampunanmu. we've been ignoring your word. Kami sudah That mengacuhkan we wandered firman-Mu. off. Kami sudah Even menyimpang. churches wandered off from your word. Bahkan gereja menyimpang dari To put the firman-Mu. world in compromise, forgive us. Menempatkan dunia di dalam. Ampuni Lord, kami wash us with the Tuhan. blood of Jesus. Basuh kami dengan darah Yesus. Your blood Darah-Mu changes us. mengubahkan We kami. don't want to compromise anymore. Kami tidak mau kompromi lagi. We want to be pure in your word. Kami ingin menjadi murni dalam So our firman-Mu. hearts will become pure and pure. Supaya hati kami menjadi murni We dan will see murni. your will and hear your voice. Kami ingin melihat kehendak-Mu dan dengar suara-Mu. today, Tuhan, hari ini Let your new generation be an awakening generation. izinkan generasi baru menjadi generasi yang To wake kebangun up rohani. and to strive to do thy will, O God. Mereka bangkit dan maju untuk melakukan Lord kehendak-Mu. Jesus, Tuhan Yesus, we need your power. kami butuh kuasa-Mu. Come, Holy Spirit, Datanglah ya Roh Kudus. bring revival into this land. Bawakan kebangunan rohani di bangsa Bring ini. revival into our nations. Bawalah kebangunan rohani di bangsa kami. God, Tuhan, as we hear this message, saat kami dengar pesan ini, power kuasa falling down in them, jatuh dalam hidup mereka. strength Kekuatan to see your will untuk melihat and to hear kehendak-Mu, your voice. untuk mendengar In suara-Mu. Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you all. Tuhan berkati semua. Hope to hear Kami from you berharap on WhatsApp, saudara menghubungi kami melalui WhatsApp. and God bless you all. Tuhan berkati.